ambe ala fo danti foli mina aywa yani anga do walanda kono naam baro o ye ka folo ka quartier kono mo ka fu nyana ala barkala anni an karamo be ɲɔgɔn fɛ naam la kuma kɔnɔna la pankɛra a kuna kuma la aya kabira nana la ni su in na tɛ waati cogoya fɛ naam ne ka kuma tɛ kɛ ka kɔn olu ka kuma ɲɛ aywa naam baro o y'an karamɔgɔ Sheikh Abdul Wahab ani an karamɔgɔ Muhammadul Hadi aya ibn Sheikh Haji Umar Babali Kan naam olu de sigilen filɛ an karamɔgɔ Caroman Gidilon na a bɛ se ka kɛ aw caman b'a tɔgɔ mɛn tafsiru la aya ale denw de bɛ an nɔfɛ naam o kɔfɛ aya baro an fa ani an karamɔgɔ naam a Sheikh Yakub Dukure ala k'a sara hɛrɛ la amin ala ka kɛnɛya dafalen d'a ma amin ala ka an ɲa mɛn a la amin a bɛ mission min fana la ala k'a lase cogo ɲuman d'a ma amin a ka kuma a kun ka di ne yɛrɛ k'an sigi ka kuma in lamɛn fo ka taa se waati banyɔrɔ ma naam baro k'a d'a kan n bɛ nafa min sɔrɔ kuma in na aya ale ka hakɛ don a b'a fɔ ale y'a ka kalanw kɛ cɛkɔrɔba bolo ni ala ma hakili di maa min ma k'a fɔ i fa ye mɔgɔw la kalan n'i y'o dɔrɔki don i yɛrɛ kan na naam i ni dɔrɔki in tɛ sa fewu fo ala k'a bɔ i kan na Allah bɛn ala cɛ ayi i fa ye mɔgɔw la kalan min na i fa ta tɛ a yɛrɛ fana ma sɔrɔ a fa la aya o fɛn in ye ala ka hakɛ dɔ de ye naam o hakɛ in ala k'o de la sura kɔnɔ ko lam yalid wa lam yulad baro ayi n fa ye dɔɔnikɛla ye naam fo lahara i tɛ kɛ dɔɔnikɛla ye n'i ma kalan kɛ baro n'i dun ye kalan kɛ dɔrɔn walifa dɔ de y'i fana kalan wallahi dɔɔni tɛ maa si ka tiɲɛ ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ala de i fa kalanna cogo o cogo n'i ma kalan ala mago t'a la a t'a di fɛn dɔw bɛ yen ala ka sifayaw dɔn u ka bon ala bolo a k'u di ten gansan o de la a y'an kalan a bɛɛ la alikuranɛ kɔnɔ nabi ɲuman 5 min n'a bɛ fɔ o ka fisa nabi ɲumanw bɛɛ ye ulul azmi min ar-rusul ala ye misali 2 di an ma mɔgɔ 2 la nabillahi Ibrahim alayhi wa nabiyina wa alayhi salam ala y'o misali d'a ma a ye denw sɔrɔ denw sabarila o tugura kɔ ala y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ den ninnu sabarila ka tugu fa kɔ sabula tuma min a ko k'a bɛ den kan tigɛ kuranɛ kɔnɔ a ko den ma ko ala y'a yira ne la n b'i kan tigɛ den ko ya abati alma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin Allah e kɛra wallahi den sɔnna ko fa ala y'i yamari min na kɛ ni ala sɔnna i bɛna sɔrɔ ko ne ye den ye min sabarilen don a fa kɔrɔ donc Ibrahima tun ye nabi ɲuman ye ala ye den bila place la nabi ɲumanya la yali a y'a sɔrɔ k'a fa ye Ibrahima ye wa jaabi ye de ko ayi sabu nabilahi Nuhu o den filɛ fɔla alikuranɛ kɔnɔ tuma min ala bɛna halaki jigin Nuhu ko den ma don nɔfɛ kulun kɔnɔ den ko Nuhu ma ni kulun tɛ se ka kisi kɛ ne dalen t'i ka hakilinaw la n bɛna taa kuru sanfɛ min bɛ kisi ala ye den halaki donc karamɔgɔya karamɔgɔdenya mɔgɔ si kali yɛrɛ nɛgɛ n'a ye a t'a to i ka lɔnni sɔrɔ maa si ba tɛ lɔnni bɔ daga la i k'a dun a t'a bɔ ji la i k'a min o tuma n'i y'i yɛrɛ nɛgɛ n'o ye min b'i fa bolo a ta tɛ
ala man kisi la perte de bɛ tugu a la. Cheikh Yakubu Dukure alhamdulillah anw b'a minɛ an fa ye. An b'a minɛ an karamɔgɔ ye. Ne b'a karamɔgɔya minɛ de fo ala ka taa min kɛ parce que a ka dɔnni bonya ani a ka kuma an bɛ nafa min sɔrɔ a la waati bɛɛ. O de la wulitɔ n ko n b'a bilasira a y'a wajibi an k'an sigi a bɛ n deli ala kama o ye ale ka hakɛ de ye. A ka karamɔgɔ bɔnnaw ye ni karamɔgɔ ye mais wajibi tɛ k'a ka tugu kɔ n'u tɛ tiɲɛ la. N'i y'a ye n bɛ nin kuma in fɔ k'a jɛnja ne man ca ka mɛn nin kuma la. Nka n'i ko i bɛ nin façon fɔ yɔrɔ dɔ la minnu ye kalan sɔrɔ u ka du kɔnɔ a bɛ k'u ɲɛna k'i bɛ olu de la gosi la wala i b'u saboter. Ayi lagosili tɛ saboteli tɛ. Ni ka sɔrɔ i b'a fɔ la k'i y'a sɔrɔ u ka so de i b'aw ka so de la i tɛ wali t'a dɔn dɛ. I b'aw ka so de dɔn i tɛ wali t'a dɔn. O tuma min ka ɲi an bɛɛ ka ko in ɲini an yɛrɛ ye ala fɛ yen. Ala bɛ yen bɛɛ de ye ala tɛ yen mɔgɔ si fa ye. Sibula ala ko ten ko kiyama jɔ dɔ ko ni buru fɛra ka ban a ko o don ko danbe tɛ yen dɛ yawma idhin fala ansaba. A ko danbe tɛ yen danbe bɛ tigɛ mun bɛ yen n'a tɛ tigɛ al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin. Ala ko hali jɛ bɛɛ bɛ fara lahara ko minnu bɛ to u tɛ fara dɔrɔn minnu tun ka jɛ kɛra ala kama ala ɲɛ siranya kɔnɔ o de tɛ fara sinon fa ni den bɛ fara ba ni den bɛ fara nka kalanden n'a karamɔgɔ tɛ fara fo alijanna kɔnɔ. Allahumma amin. O ye de kalanden min tugura karamɔgɔ kɔ ala kama parce que an ka bi tile fana la Cheikh Yakubu Dukure y'a fɔ sa ka kuma la fo mɔgɔw k'a faamu. Karisa ye karamɔgɔ ye n bɛ kule la nɔfɛ kalon don dɛ. Kalandenya ni karamɔgɔya sigilen bɛ pied dɔw de kan. Ni olu ma sɔrɔ yen aw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de la ala mago fosi t'a la. Maa maa ni fɛn saba tɛ a la i bolo fɛn saba i m'o ye maa min na i bolo n'i tugura ko k'i karamɔgɔ don i y'a nɛgɛn a y'i nɛgɛn. Fɛn fɔlɔ man ru'yatuhu yudhakkiruka Allah. Mɔgɔ min n'i y'a ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin ala la. Bi maana a tigi ka ko bɛɛ ye ala ko ye. Ala ko tɛ min na a t'a la. Ani maa tɛ jɛ ni ala ko tɛ ani maa tɛ sigi ni ala ko tɛ. O ye fɔlɔ ye. Filanan n'a kumana i fɛ kuma o kuma i n'a mana sigi tuma o tuma a bɛ dɔ fara i ka ala lɔn kan o kɛra kuma ye o kɛra baara ye. A sabanan n'a ye baara fɛn fɛn kɛ i b'a tɛrɛ a ye baara in suma ala kira ka cogoya dɔ la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. N'i ma nin saba ye karamɔgɔ fɛn fɛn na n'i tugura kɔ a bɛ kalon na i bɛ kalon na aw si tɛ ka taga. Donc o kalanden façon n'o karamɔgɔ façon olu tɛ fara fo aljanna kɔnɔ ala kira de y'o layidu ta a ka kɔ min ni ala bɛ n'a d'a ma ko alhawd u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen de bɛɛ bɛ t'i ka place la. Ala k'an ka jɛw k'o ye an n'an karamɔgɔw cɛ. Ala ka jɛw k'o ye an n'an karamɔgɔw cɛ. O de la waati bɛɛ an b'a fɔ n'an bɛ jɛ o jɛ kɛ an k'a kɛ ala kama sabula n'an y'a kɛ fɛn wɛrɛ kama dɔrɔn perdu de don. An bɛ Cheikh Yakubu Dukure fo ka tila k'a yira u la ko ale ye misali de ye aw ye. A bɛ yɔrɔ min bi a ko bɛ se k'i den dɔnnikɛla don a kalanna n'a ni maa ma jɛra i b'a dɔn dɔnnikɛla don wajibi tɛ a kan k'a fɔ ko n karamɔgɔ ye karisa ye. Aw bɛ karamɔgɔ 100 dɔn Bamakɔ yan jɔn b'u karamɔgɔ dɔn? Karamɔgɔ t'a si la. A dun sabatilen don maa maa ni karamɔgɔ t'i la i t'i karamɔgɔ dɔn sinon karamɔgɔ b'i la dɛ i karamɔgɔ ye seitanɛ de ye i t'a dɔn. O ye hadisa lɔnnen de ye
mama ika mama kima ko karamogo tala afa e ka ta karamogo don Allahu akbar ata don do la ko karamogo tala na ko jondo iba fo ki karamogo e shetane baro abi ko demi ko masate alela o benya abada voilà donc quand tu es ce qui est nati do de yi nati iye min don iya don mi ya don fiyen fe wa abada o kuma an ga waso an kele wo kele nan yira aka don ana kan ye karisa ka kalanden de Allahu akbar baro non te silamɛ min na dɔrɔn ala k'an kisi ni a lɔnbaliya bɛ dɔw la mais a dɔw ta ye fasigiya de ye ne sera yɔrɔ la ne man ka majigin maa ye donc ne sera yɔrɔ la karamɔgɔ tɛ ne la ni maa ma kɛ nin bɛ ten ni maa min y'i tugu ka tugu a kɔ a y'i ka dangadenya yiri la sabula ko ale ye duwawu den ye karamɔgɔ tɛ ale la ni min tugura ale kɔ e ye dangaden ye maa man ka tugu o fana kɔ man tabi'a tubi'a Cheikh Umar yo de fɔ ni mago bɛ mɔgɔw la k'u se ala ma i yɛrɛ k'i bolo di dɔ ma min sera ala ma nka e sebali i bɛ taa n'u ye min ma Cheikh Dukure ninnu misaliw don ɲɛnamaya la ala ka ɲa mɛn u la ala k'u mɛn ka mantɔn in kanda donc o ye ɲɛnamaya cogoya ye hadamadenw aw bɛ kɛ waatiw b'aw sɔma ɲɔgɔn ma fɛnw b'a kɛ nka dusukun ye kelen de ye ala ka dusukun bɛn kelen ma donc kuma foli laban ye min ye o y'an balima minnu y'a kanu k'a fɔ su in na an ka na baro kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a fɔ ten baro don parce que an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin de kɛ Abdala ye ala se ne jɛɲɔgɔn bɛɛ b'o dɔn na anw ma bɔ an ka so k'an bɛ taa mɔgɔ lakalan an ma bɔ an ka so k'an bɛ taa kalanden ɲini an ma bɔ an ka so k'an bɛ taa jama ɲini anw jɔrɔlen don jurumu minnu b'an na an ni ala cɛla de la o de jɔrɔ bɛ ala bɛ yafa an ma cogo di o kama anw t'a fɔ k'an bɛ taa maaw lakalan k'an ni dɔɔnin dɔ de bɛ yaala la a y'a fɔ cogo min anw bɔkun yɛrɛ fana tɛ ko ni haju bɛ mɔgɔ minnu na k'an bɛna dugawu kɛ haju ka dilan ayi anw b'a dɔn ala de haju dilan a b'u dilan maa dɔw kama an bɛ ala deli ale ala de b'a dɔn o maaw ye jɔn ye ala ka an ka mɔgɔw n'an ka hajuw dilan nka an ma fɔ kɛni k'an bɛna dugawu kɛ maa dɔ ye ka haju ka ɲɛnabɔ ayi haju ye ala ta de ye ala kelen de b'a dilan a b'a dilan dɔw kama a dɔw bɛ yen maaw b'u dɔn a dɔw bɛ yen yɛrɛ maaw t'u dɔn kira ko hadisa la ko maa dɔw bɛ ala bolo dugukolo kan n'u donna jama la maa tɛ bɔ a kalama n'u bɔra maa tɛ bɔ a kalama a ko nka n'u kelen y'i kali ala la tilema fɛ ko san bɛ na ala bɛ san nati u ka kalili kama o cɛw bɛ ala bolo law qasamu ala allahi la abarrahu ala de b'a ka mɔgɔw dɔn dɛ maa b'i yɛrɛ de ni ala cɛla dɔn mais ala ni jɔn wɛrɛ cɛla o bɛ ala de bolo o tuma an bɛ ala deli ala ka an dusukun dilan an ni ala cɛ o tora bɛ kuma fɔ cogo min na ala k'a kɛ ala kama kanu ye karisa an bɛ tafsiriw mɛn i da o kama an b'i kanu aw ma ne kanu dɛ aw ye ala ka alikuranɛ de kanu sabula ni tun bɛ ziiriw de da wala n bɛ wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye aw tɛ kanu o kuma ne tɛ aw bɛ ka ala ka kuranɛ kanu min bɛ aw la dɛ ne yɛrɛ fana bɛ o kuranɛ kanubagaw ɲini ka ala deli ni olu la hɔrɔnma n yɛrɛ haju la an ka ko in faamu o ye ko in tɛ karisa ko ye an ka ko in ye ala la subhanahu wa ta'ala n'o kɛra dɔrɔn an bɛ ala sɔrɔ ala sɔrɔli man gɛlɛn a man jan nka sɛtanɛ de sigilen bɛ an n'a cɛ an bɛ alakira ko la nin waati ninnu bɛɛ la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawludu kɛra sanayɛlɛnw bɛ ka kɛ sanayɛlɛn kɛra mais kabako ye mun ye
Bidoin silamɛ caman ɲinɛnen don bidoin yɛrɛ kɔ Rajab tile 27 Brahma i b'a kalama Kurana aya fɔlɔ min jiginna dugukolo kan a jiginna bidoin ɲɔgɔnna de la Rajab 27 Kurana verset fɔlɔ jiginna Alakira kan Gharu Hira kuruwo kɔnɔ. Allahu Akbar. Pourquoi silamɛw ma se ka nin don kɛ journée mondiale de Coran ye duna silamɛw bɛɛ Alkuranɛ ka valeur ka yira diɲɛ la ka bɛn bi ɲɔgɔn don d'o ma. Bi de Kuranɛ verset fɔlɔ nana dugukolo ka bi de. Allahu Akbar. Ka sangolon dugukolo bila contact la. San 23 communication b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ma tigɛ. Kɛra bi de. Nka mun bɛ nin bɛɛ bali ka ɲa Alakira kanu an b'a fɔ n'a fɔra mɔgɔw ma Ala ko bɛɛ bɛ bɔ nka mun b'an bali ka kɛ Ala mɔgɔw ye c'est pour cela n'i y'an ka kitabu ninnu filɛ ka taa Burda la ka taa se Nuniya ma ka taa se kitabu wɛrɛ ma a daminɛ la chaque fois i bɛ taa tɛrɛ u tɛ kuma Alakira kan u bɛ kuma mun kan hadamaden n'i mago bɛ ka Alakira kanu pour kanu in k'i nafa f'i k'i dusukun sɛmɛya fɔlɔ i k'a labɛn. Mina nɔgɔlen hali ni dumuni jɛlen kɛra la a t'a to a ka dun c'est-à-dire ni adresse ma ɲi dɔrɔn adresse kɔnɔfɛn tɛ se ka diya mɔgɔw ye hali n'a ka ɲi n'a fɔra ko karamɔgɔba karisa nana k'a jiginna min k'a jiginna u ka baari dɔ la mais yɔrɔ in a jiginna yen de i bɛ kɛ cogo di i tɛ courage sɔrɔ ka taa bara i fari bɛ faga karamɔgɔ ka ko la i m'a ye dulɔ min na a ma f'i ye k'a bɛ dulɔ min mais adresse min b'a la o man ɲi wala misali filanan denmisɛnninw ka an b'a fɔ kuraba n t'a dɔn a b'a fɔ cogo di po denmisɛnninw bɛ sigi min kan i bɛ po kura san sisan sugu la a kura foyi ma deli ka k'a la ka jisuma k'a la Brahma k'a di mɔgɔ minɔgɔtɔ ma a b'a min a t'a min munna a b'a min munna a t'a min très bien mais nɔgɔ tɛ fɛn in kɔnɔ mais fɛn in kɛra nɔgɔ de kama donc hali ni jɛlen kɛra la e tɛ sɔn a la Alakira kanu bɛ fɔ la dɛ bana damani bɛ yen n'a b'i dusu la hali n'i ye kira kanu Ala tɛ sɔn i ka kira kanu la f'i ko bana in bɔ yen fɔlɔ an bɛ mawludu kɛ an bɛ kira kow kɛ mais an tardela yɔrɔ minnu na dɛ kitabu ninnu kɔnna k'o de fɔ an ye o de la Burda b'a fɔ ko amin tadhakuri jiranin bizi salamin mazajta dam an jara min muqlatin bidami diɲɛ kanu n'a bɛ dusukun kɔnɔ diɲɛ kanu bana ninnu résumé bɛ bana 6 de la quoi mais u bɔcogo système kitabu ninnu y'o de kɛ ɲɛbila ye ko fɔ a bana 6 fɔlɔ o ye kuncɛbaya ye wa maa ma kuncɛ ka bon bon ne t'a fɔ i ka n'i yɛrɛ sɛgɛn n b'a fɔ fɛrɛ kɛ ka kuncɛbaya dabila sinon i bɛ ka bato minnu kɛ a si tɛ ka mina kuncɛba ye jɔn ye a bɛ mɔgɔ min dusu la ko ne ka fisa karisa ye kun jumɛn na parce que wari bɛ n bolo ka tɛmɛ karisa kan ne kalannen don ka tɛmɛ karisa kan ne faama ye ka tɛmɛ karisa kan wala ne danbe ka bon ka tɛmɛ karisa kan ni naani bɛ mɔgɔ mɔgɔ hakili la fɛrɛ kɛ i k'a dilan sinon i ka bato bɛ ka taga gansan de Ala tɛ k'a minɛ wari t'a to i ka fusaya ma ye dɔnni t'a to i ka fusaya ma ye fanga t'a to i ka fusaya ma ye danbe t'a to i ka fusaya ma ye fo mɔgɔw ka ninnu kalan de Brahma a fɔlɔ kuncɛba o ka kira kanu a ka sali a ka sun ne ka kuma tɛ dɛ Kuranɛ de ko ten ko sini kiyama jɔ don ko Ala b'a bɛɛ nati k'a yira a tigi la i ka baaraw bɛɛ filɛ dɛ nka baara in kɛra kuncɛbaya de kan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura baara tagara Ala k'an kisi a ma bana filanan
o ye juguya ye Sky. kana juguya bilen dusu la dɛ Abada. Fokansa. yalo maa dɔw quartier kɔnɔ Namu. hali ni cɛnɛna ka biya kɛrɛfɛ i ye ko sɔrɔ O ye kɛlɛ wallahi. bɛɛ b'a lɔn maa jugunin don Namu. hali denmisɛnninw ka ballon mana don a dɔw bara karisa ka so aw sara a b'a fara sisan Sky. o tɛ silamɛ ka tagama se Allahu Akbar. Baro. silamɛ kana juguya Namu. i sinamuso man fari i ɲɛ Ah. kan sinamuso man fari i ɲɛ Ah. buramuso man fari i ɲɛ Ah. ne ba n'i ma bɔ tan n y'a ci la Ko tɛ koyi. Wallahi. mɔgɔ tɛ se ka maga i ka minan na bɛɛ y'a dɔn a tigi ka jugu Ala. silamɛ kana sɔn o adresse ka ye i la sinon i bɛ ka baara minnu kɛ Namu. ala tɛ k'a si mina Wallahi. ala ko sini lahara k'a bɛ baara in segin i ma parce que i ka jugu ale ala de ye an da i m'a ye a ko sini lahara ko ni maa min bɛna ale ma walasa i ka ale sɔrɔ a k'i nafa a y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim Sky. Baro. i dusukun kisilen ka na ale ma k'a mago b'o de la sinon ni dusukun kisilen tɛ dɔrɔn nin tɔ foyi t'i nafa Allahu Akbar. mɔgɔ kana kɛ maa jugu ye Sky. a sabanan Ah. kana hasidiya bila i dusu la ka ɲɛsin mɔgɔ si la Ala. ala ye hɛrɛ kɛ karisa ye a n'a man kan e tɛ fɛ ka karisa ka hɛrɛ ye i ɲɛna Ah. e dun t'a sɔnna Ah. ala min bɛ k'aw sɔn Namu. a bɛ ala bolo a ka ca a tɛ n'a ban Wallahi. a deli i ni min ka kan a b'a d'i ma Sky. O ye kɛlɛ. nka sitanɛ bɛna se i la Ah. i bɛ min juguya a tɛ n'a fɛn bɔ a t'a la Namu. bal i ka juguya yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye hali i yɛrɛ kan ka min sɔrɔ i t'a sɔrɔ Allahu Akbar. parce que hasidiya in b'i bali hali ala deli la o Sky. i hakili ta ye hali i ka ala deli ka dɔ sɔrɔ i ŋaniya ye ale ta ka tiɲɛ de ale ta dun tɛ n'a tiɲɛ ala bɛ k'ale ta ɲɛ jɔn pɛridira Ah. Kɛlɛ koyi. Wallahi. an k'an gɛlɛya an ka hasidiya ko an ka bɔ an dusu kɔnɔ Allahu Akbar. bana naaninan ye jumɛn ye Sky. Baro. nata Allah. O kɛlɛ an taara bi koyi. n'a fɔra nata bɛ tila yɔrɔ saba Namu. nata dɔ bɛ yen i natalen don ka fɛn sɔrɔ maa dɔ la Wallahi. nata dɔ bɛ yen Ah. i natalen don nata in sirannama don maa dɔ kana ko dɔ k'i la Namu. nata dɔ bɛ yen Ah. o ye i jɔn bɛ maa dɔ la ko nafa t'a la Sky. Baro. i kana kɛ ten balimaya la nin maa saba de ye balimaw ye Allah. i balima dɔ ye fɛntigi ye Namu. i balima dɔ ye faama ye i balima dɔ ye fantan ye Namu. e k'u bɛɛ jɛ ɲɔgɔn ya ala kama balimaya kama kana faama in ye n'a ka se ye kana nafolotigi ye n'a ka nafolo ye kana jɔ tɛgɛ lankolon na ko fɛn t'a bolo e ka kɛ balima ɲuman ye ala kama o bɛɛ ye Baro. Baro. Allahu Akbar. fɛn in ye garizigɛ de ye Namu. ni balima in y'a dɔn Ah. ko miskinɛ de y'i ye se b'a ye ka tɛmɛ i kan i taara bɔ a ye a y'i sɔn fa marhaban n'a m'i sɔn e tagakun a baara kɛ ni kana taa kɛ k'a ka fɛn d'i ma sinon n'o tɛ aw ka balimaya tiɲɛtɔ don Ni kɛlɛ. yalɔ fɛn fɛn ka jugu Ibrahima kira ye min fɔ ko maa saba bɛ yen Namu. ko sini lahara u tɛ alijanna kasa ta ala tɛ yafu ma Namu. wa ala kira t'u surunna don Allahu Akbar. Baro. Ayiwa namu. maa saba in sabanan i b'a dɔn a'ilun mutakabbir Sky. fantan kuncɛba Ayiwa namu. ala ye jarabi se t'i ye Namu. a b'i balima minnu bolo n'a bɔ ne tɛ taa fo dɛ ne natalen t'a la Ma ɲɔgɔn dɛ. i t'i hakili sigi nata tɛ koyi balimaya in de bɛ yen t'a foli la Wallahi. n'a y'a d'i ma o don n'a m'a d'i ma e kɔni ka taga ala kama Sky. Baro. nka dɔrɔn i balima ye se sɔrɔ ko mɔgɔw tɛ e ye i balima bara u bɛ n'a miiri k'i taara deli de ne ko mɔgɔ de bɛ se ka mɔgɔw sago kɛ Abada. Wallahi mɔgɔ fufiyewu. wallahi n'i ye hadamadenw diyaɲa de i t'a sɔrɔ i b'a to yen i bɛ ala ta ɲini o bɛ sɔrɔ mɛ hadamadenw ta tɛ sɔrɔ Sky. Baro. o tuma i ka balimaya dilan i k'i hakili to i ka balimaya la Aya.
kana nata mala ini mama beje ala bla aw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ye se k'a ye ka tɛmɛ i kan fa marhaban Burama n'a y'a d'i ma lebu tɛ Amina ni mago yɛrɛ sera a deli nka kana deli ka sɔrɔ mago tɛ dɛ yalɔ bi anw caman ka jamanaya kɛra de bon ne yɛrɛ a yɛlɛ ko bɛ mina min na o ye maa minnu ye wajulikɛlaw ye t'a fɔ karamɔgɔw wajulikɛlaw ne ma deli ka mɔgɔ deli la hawla ni kelen ma mɔgɔ deli dɔrɔn i bɛ ka mɔgɔ janfa bitigi t'i bolo i tɛ sarala karo la i tɛ kalola baara la i ye cogo cɛ ka ɲi ko ma mɔgɔ deli cɛ i bɛ k'u janfa sa i b'a dɔn ala y'an fusaya ɲɔgɔn ye k'an tester de e ma ye kira delila ka kunu don dɔ sɔgɔma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a fɔra min ma ko warawadathu jibalu summu min zahabin an nafsihi fa araha ayyama samami diɲɛ kuru de k'u bɛ kɛ nafolo ye ka tugu a kɔ a ko ale bɛ fɛn wɛrɛ fɛ min t'o ye a jɛra a kɔ nka a kunna sɔgɔma don dɔ la ka fajiri seli ni sahabaw ye k'a ɲɛsin u la a ye dugawu kɛ fa tilala a ko aw k'a dɔn dɛ ko fɛrɛ bɛ aw ka nabi ɲuman na bi a kuma kɔrɔ ni dɔ bɛ min bolo aw t'a d'u ma ne ko ye lebu de ye u tɛ lebu ye dɛ lebu ye mɔgɔw janfali de u ka bɔ a kalama k'i bɛ k'u janfa hada huwa al-ayb n bɛ kisa in jɔ n bɛ kabako yɛlɛko dɔ fɔ k'an to kalandenya la an kun bɛ baga yala mɔgɔ bɛ bagaw sigi ɲɔgɔn ma an kun bɛ ara ni surakaw man jan an b'a ko suraka cɛ de la ka na foli la a birana la a y'a sɔrɔ u bɛ dumuni na u y'a wele k'a kana olu bɛ maloya ka dumuni ko birana la kɔngɔ b'a la a ko k'a fara u y'a forcer fo ka dɛsɛ k'a fara mankan dɔ bɔra dutigiw ni fɛnw bɛɛ bɔra den fitinin dɔrɔn de b'a kɛrɛfɛ galama b'o bolo o bɛ ka dɛgɛ min a y'i den k'a bɛ galama min n'o la ka dɔɔnin min a ye n'a ko a bɛ galama min na petini bɛ kasi a b'a bila o bɛ kasi a b'a bila a ye filen ta k'a b'a k'a da la petini ye filen ɲɔni a bɔn n'a kan jɔn ye malo s'a ma u y'a wele a tun t'a min a mi kɔngɔ a nege b'i la na k'e bɛ maloya i ma i yɛrɛ hayiba wa donc delili tɛ ayibu ye lebu tɛ n'a magoɲa ci b'i ye nka i kana fɔ i bɛ waso ko e tɛ maa deli walahi nkalon don hadamaden si tɛ se ka balo ye kelen na o ye Alahu ka sifaya de ala y'an fusaya ɲɔgɔn ye ten ne bɛ dɔ di e ma e bɛ dɔ di ne ma ta ruhul bayan ka walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha n'a ko ye ne ala di yan n bɛ se ka garisɛgɛ di aw bɛɛ kelen ala ko mɛ o da man d'aw la ayi o da man d'an na dɛ an bɛɛ ka kɛ kelen ye Burama miliyari b'i bolo a bɛ n bolo ne bɛ tile kɔrɔ k'i ka so jɔ wa min mago b'a dahirimɛ la a bolo o bɛ biriki bɔ a ye ale b'a d'o ma donc an bɛ échanger de an bɛ balo maa si ma fisa si ye an bɛɛ gulo bɛ ɲɔgɔn na de n'an ma nin faamu an bɛ sɛgɛn yalɔ n ka ca ka kuma in fɔ ko cɛdama taara de y'a kisa la kalan ye